नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा जे ए वर्ष राखी पूर्णिमा केबे पड़ुअछि, केउं समय रे आपण राखी बांधिबे, भद्रा कालर समय केतेबेले रहुछि, भद्रा काल रे राखी बांधिले भाईंकर काहींकी अशुभ हुए, आपण केउं समय रे निज भाई हाथ रे राखी बांधिबे एवं राखी बांधिबा समय रे केउं मंत्रर उच्चारण करिबा उचित, राखी बांधिबा पाई शुभ समय कौन रहिछि। सांग माने एही दिन जेउं भद्रा काल रहिछि से समय रे भाई हाथ रे कदापि भी राखी बांधंतु नाही, कारण भद्रा काल रे राखी बांधिले आपणक भाईर अमंगल हेब। तेणु राखी बांधिबा पूर्वरु भद्रा कालर समय को निश्चित जानिबा दरकार। से विषय रे आज आमे ए भिडियो रे किछि आलोचना करिबा। सबु किछि जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लेखंतु। सांग माने भाई भौणीर संपर्क हेउछि संसारर सबुठु पवित्र एवं मधुर संपर्क। गोटिए खियरे बंधा होइथिबा ए संपर्कटिकु राखी पूर्णिमा दिन भाई हाथरे राखी बांधी आमे आहुरी अधिक मजबूत करिथाउ। प्रत्येक भौणी माने निज भाई हाथरे राखी बांधी थांती एवं ता बदलरे निज भाई ठारू निजर सुरक्षा चाहिथांती एवं भाईटिए मध्य ता भौणी को वचन देई थाए जे जीवन सारा तार सुरक्षा करिब। एहा व्यतीत गोटे भौणी भाई हाथरे राखी बांधी भाईर दीर्घ जीवन मध्य कामना करिथाए। सांग माने ए वर्ष अगस्ट 19 तारिख सोमवार दिन राखी पूर्णिमा पड़ुअछि एवं एही 19 तारिख रे पूरा दिन पूर्णिमा तिथि मध्य रहुछि। पूर्णिमा तिथिटी सकाळ 9:30 रु आरंभ होई राति 11:30 पर्यंत रहिब। तो एही दिन आपण 9:30 परे परे राखी बांधिबा आरंभ करि पारिबे। 9:30 पूर्वरु राखी बांधंतु नाही, कारण 9:30 परे ही आमर पूर्णिमा तिथि आरंभ हेउछि। तेणु सांग माने एबे चालंतु जानिबा जे एही भद्रा कालटी कौन एवं भद्रा काल रे राखी बांधिबाकू कौन पाई बारण करा जाइछि, कौन एही भद्रा काल रे राखी बांधिबा द्वारा भाईंकर किछि अमंगल होइथाए। ए विषय रे वेद पुराण रे लिखित अछि जे भद्रा काल रे राखी बांधिले भाईर अमंगल हुए, आयुष हानि हुए। भद्रा काल रे राखी बांधिले भाईर अकाल मृत्यु मध्य होइपारे। पुराण रे वर्णित अछि जे सुपनेखा निज भाई रावण हाथरे एही भद्रा काल रे ही राखी बांधिथिला, जहा फलरे अल्प दिन मध्यरे ही रावणर मृत्यु होइथिला। सांग माने भद्रा हेउछंती शनिंकर भौणी एवं भद्रा ब्रह्मांक ठारू अभिशाप पाइथिले जे जेतेबेले तांकर भद्रा काल चलिब से समय रे कौनसी भी शुभ कार्य कराजिब नाही। एही भद्रा काल समय रे कौनसी व्रत पूजा पाठ तीर्थ आदि करा जाए नाही। केवल रक्षाबंधन नुहे, कौनसी भी शुभ कार्य एही भद्रा काल चलिथिबा समय रे कदापि भी पालन करा जाए नाही। सांग माने एही राखी पूर्णिमा दिन भद्रा काल पड़ुअछि, तो आपण माने राखी केमिति बांधिबे। सांग माने ए वर्ष सकाळ 9:30 रु 1:30 पर्यंत भद्रा काल रहुछि। तेणु आपण 1:30 परे राखी बांधिबा पाई चेष्टा करंतु। भद्रा काल रे राखी बांधिले भाईंकर अमंगल होइथाए, तांकर अशुभ हुए। आपण दिन 1:30 रु आरंभ करी राति 11:30 पर्यंत भाई हाथरे राखी बांधि पारिबे। एमिति कले आपणक भाईर मंगल हेब। सांग माने राखी बांधिबार मध्य किछि विशेष नियम रहिछि एवं प्रत्येक भौणी माने एहा जानिबा मध्य आवश्यक अटे। सांग माने राखी पूर्णिमाटी अत्यंत पवित्र दिन अटे।
ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କଦାପି ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କଳା ରଙ୍ଗ ଅଶୁଭତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭାଇର ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ମୁହଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରହିବ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବା ଭଉଣୀଟି ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣମୁଖା ହୋଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରି ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ରାକ୍ଷୀଟିକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ଆପଣ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେ ରାକ୍ଷୀ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଯେମିତି ଛିଣ୍ଡି ନଥିବ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଭଲ ରାକ୍ଷୀ ହିଁ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ। ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ରାକ୍ଷୀ ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ତା ଭାଇ ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବନ୍ଧନ କରୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତା ଭାଇ ଉପରକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଯେନ ବଦ୍ଧ ବଳିରାଜ ଦାନବେନ୍ଦ୍ର ମହାବଳ ତେନତ୍ୱ ମନ ବଦ୍ମାମି ରକ୍ଷାମାଚଳମ୍ ମାଚଳମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଳପୁରୋହିତ ଯଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବନ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ପଇତା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ରୀତିନୀତିରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ପିଠା ଭୋଗ କରି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ କଦାପି ବି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଭାଇମାନେ ନିଜ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାରରେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଖାଲି ହାତରେ ବିଦାୟ କରି ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ଉପହାରରେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଚପଲ, ଦର୍ପଣ ଏବଂ ରୁମାଲ ଭୁଲରେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ନାଲି ଶଙ୍ଖା, ନାଲି ଚୁନରି ଚଢ଼ାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ କୁହାଯାଇଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ଚାହୁଁ ଯେ ତା ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଉନ୍ନତି ହେଉ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।